الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ جنت میں داخلے کے 3 کام ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے بیان فرمائے۔ ان میں سب سے پہلا کام من اکل طیباً، جس نے حلال پاکیزہ روزی کھائی۔ کمانے کی اہمیت، بزنس کرنے والوں کو، کاروبار کرنے والوں کو دنیا میں کیا انعام ملتا ہے اور آخرت میں اللہ رب العالمین ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والے ہیں، وہ ساری باتیں ہم گزشتہ 2 دنوں میں سن چکے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس کی کمائی پاکیزہ ہوتی ہے، یعنی اس کی کمائی حلال ہوتی ہے، ہمیشہ اس نے یہ طے کر لیا ہوتا ہے کہ مجھے حلال کمانا ہے، تو فرمایا کہ اس کے بدن سے اعمال اچھے ظاہر ہوتے ہیں، دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے، نرمی پیدا ہوتی ہے، اور قرآن اور حدیث کی باتوں کو سن کر دل میں عمل کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے دل و دماغ گندے خیالات اور وسوسے سے محفوظ رہتے ہیں، اس کا مال اچھی جگہ اور جائز راستے میں خرچ ہوتا ہے، اور اس کی اولاد بھی نیک ہوتی ہے، متقی پرہیزگار ہوتی ہے، اور اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور فرما بردار ہوتی ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو حلال ہی کھا رہے ہیں، حلال ہی پہن رہے ہیں، حلال ہی مکان میں رہتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں، اور یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ انہی کے بارے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو بے دھڑک قبول فرماتے ہیں۔ یہاں ان کی زبان سے کوئی سوال ہوتا ہے، اللہ رب العالمین سوال پورا کرنے میں دیر ہو سکتی ہے، ہماری زبان سے سوال ادا ہونے میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے سوال پورا کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کو حلال کمائی کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن کیا فرمایا علماء نے؟ جس کی کمائی ناپاک اور گندی ہوتی ہے، ہمیشہ ناپاک کمائی کے پیچھے پڑا ہوا ہوتا ہے، اس کے بدن سے گندے اعمال نکلتے ہیں، اچھے اور نیک اعمال کی توفیق چھین لی جاتی ہے، ہمیشہ برے کام کرنے کو جی چاہتا ہے، اللہ سے بہت دور ہو جاتا ہے، دل میں ظلمت اور اندھیری بھر جاتی ہے، گندے خیالات اور گناہوں کی رغبت ہر وقت دل میں پیدا ہوتی رہتی ہے، اس کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے، اور حرام کمائی کی وجہ سے اس کا حلال کاروبار بھی تباہ ہو جاتا ہے، اور اس کی آخرت بھی اجڑ جاتی ہے، گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے، اخلاق خراب ہو جاتے ہیں، صحت اور تندرستی تباہ ہو جاتی ہے، یعنی ہمیشہ وہ بیماریوں کا شکار بن جاتا ہے، غلط جگہ ہی میں اس کا مال خرچ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیشہ حلال کمانے کا اہتمام کرو۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں 2 چیزیں بڑی مشکل سے ملے گی۔ نمبر 1، حلال کا 1 درہم بڑا مشکل سے ملے گا کہ آدمی امانت داری کے ساتھ 1 درہم کو حلال طریقے سے کما لے، یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے، چونکہ دنیا کی محبت میں کبھی جھوٹ بول دیتا ہے، دنیا کی محبت میں کبھی دھوکہ دے دیتا ہے، اور آخری زمانے میں وفادار دوست بڑے مشکل معلوم ہوں گے، یعنی وفادار دوست بھی نہیں مل سکتے۔ یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کہتا، حدیث شریف میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آخری زمانے میں حلال کمائی اور وفادار دوستوں کا ملنا بڑا مشکل ہوگا۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری امت پر قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، لوگوں کی زبان تو شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی، بولیں گے بہت میٹھا، ارے اتنی میٹھی زبان ہوگی، تم سے مل کر بڑی خوش ہوئی، ارے تمہاری ملاقات کو ہمیشہ دل ترستا تھا، لیکن فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری امت کا حال یہ ہوگا، آخری زمانے میں لوگوں کی زبان تو شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی، لیکن دل بھیڑیوں سے زیادہ گندے ہو چکے ہوں گے۔
थोड़ा सा दूर होंगे फिर वो नफरत की आग भड़केगी, फिर वो हसद की आग भड़केगी, फिर वो दुश्मनी की आग भड़केगी, और वो आग ऐसी खतरनाक भड़कती है कि उसकी ज़िंदगी के सारे नेक अमाल को तबाह व बर्बाद करके रख देती है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। हदीस शरीफ में फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हदीस के बयान करने वाले हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स 40 दिन तक हलाल खाना खाए, देखो ये ट्राई करके देख लेना चाहिए कि 40 दिन तक हम ये एहतियात कर लें कि हमारे पेट में कोई हराम का लुकमा ना जाए, 40 दिन तक हलाल खाना खाए। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके दिल को नूर से भर देते हैं और उसके दिल से, उसकी ज़ुबान पर हिकमत के चश्मे जारी हो जाते हैं, यानी उसकी ज़ुबान से जो बातें निकलती हैं वो लोगों के दिलों पर असर करने वाली होती हैं, वो लोगों के दिल एक्सेप्ट करने पर मजबूर हो जाते हैं। और हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया, मेरे उम्मतियों तुम अपनी दुआएं कबूल करवाना चाहते हो? एक सहाबी ने पूछा, अल्लाह के नबी कोई ऐसा अमल बतला दीजिए कि हमेशा मेरी दुआएं कबूल होती रहे। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे सहाबी हराम लुकमों से अपने आप को बचाओ, इसलिए कि जिस पेट में हराम का लुकमा जाता है, हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया, उस आदमी के अल्लाह पाक 40 दिन तक न नमाजें कबूल फरमाते हैं, न 40 दिन तक उसकी दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हम सबको हलाल कमाई करने की तौफीक नसीब फरमाए। लेकिन आखिर एक बात बतलाओ मेरे प्यारों, जब औरतों का जहन बन जाता है तो माशरा बहुत ज़्यादा संवर जाता है। आपको मालूम होगा सहाबाए किराम में बहुत से सहाबाए किराम ऐसे थे जिनके पास खाने को कुछ नहीं होता था, भूख और प्यास में ज़िंदगी गुजारते थे, और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को देखकर भूख भी ख़त्म हो जाती थी, तकलीफ़ों को भी भूल जाते थे। एक सहाबी जिनका कोई बिजनेस नहीं था, कोई कारोबार नहीं था, रोज़ाना मजदूरी के लिए जाते, जैसे आज भी बहुत से लोग गरीब ऐसे हैं, मजदूरी के लिए जाते, कोई काम मिल जाता, काम करते, मजदूरी मिलती, उसी मजदूरी से अपने बच्चों का पेट भर देते, अपनी बीवी को खाना खिलाते, खुद भी खाना खाते। एक सहाबी अपने घर से निकले हैं मजदूरी के लिए, अब पूरे दिन काम तलाश करते रहे लेकिन कोई काम मिला नहीं, रात को खाली हाथ घर पर वापस आए। अब बीवी इंतजार में है कि शौहर आएंगे, अभी कुछ खाने का इंतजाम हो जाएगा, लेकिन रात को खाली हाथ वापस आए सहाबी। अब सहाबी के चेहरे पर उदासी छाई हुई है। बीवी ने पूछा, क्या हुआ, क्यों परेशान हो रहे हो? कहने लगे, अल्लाह की बंदी, मजदूरी को तलाश करने के लिए निकला था, कोई काम तलाश करने के लिए निकला था, लेकिन मुझे कोई काम मिला नहीं है। अब हमारे ज़माने की औरतें होती तो तुम्हारे अंदर कहाँ लक्षण है, अरे तुमको काम करते आताज का है। और फिर होता ये है कि इतने दिन तक यानी 10 साल तक अच्छा खिलाया हो और 11वें साल में थोड़ी कोई प्रॉब्लम आई, तेरे घर में 10 साल से पड़ी हो, एक दिन मुझे सुख की रोटी नहीं मिली। हालांकि मैं बहुत सी मर्तबा मस्तूरात में कहा करता हूँ, इतनी ना शुक्री, अरे आई थी 40 किलो की, खा खा के 80 किलो की मोटी हो गई, उसके बावजूद भी तेरे घर में एक दिन मैंने सुख की रोटी नहीं खाई। लेकिन उस औरत ने कह दिया, अरे मेरे शौहर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अरे रोज़ाना अल्लाह हमें खिलाता है, आज की रात भूखे सो जाएंगे तो कौन सा मर जाएंगे। अब सहाबी को अपनी बीवी की इस बात पर कितनी तसल्ली हुई होगी कि चलो कितनी वफादार औरत है जिसने मेरा सपोर्ट किया है। हदीस शरीफ में मौजूद है, सहाबी दूसरे दिन मजदूरी के लिए निकले, दूसरे दिन काम की तलाश के लिए निकले, और आज तो पूरा सोच लिया है कि बीवी कल की भूखी है, मैं भी भूखा हूँ, अरे चलो मैं तो भूख बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन बीवी कैसे भूख बर्दाश्त करेगी, बीवी की मोहब्बत भी दिल में ज़बरदस्त है। सहाबी कोशिश करते रहे, पूरे दिन काम को तलाश करते रहे, लेकिन कोई काम न मिला। काम न मिला तो रात को खाली हाथ घर पर वापस आ गए। अब खाली हाथ वापस आए तो पूरे चेहरे पर उदासी है, चूंकि भूख लगी हुई है, बीवी भी भूखी है। अब बीवी ने देखा कि चेहरे पर उदासी, पूछा, आज क्यों परेशान हो? कहा कि अल्लाह की बंदी, आज भी काम तलाश किया, पूरे दिन कोशिश करता रहा, पूरे दिन मेहनत करता रहा, लेकिन मुझे कोई काम न मिला। हमारी औरत होती, बस तुमको न मिले कहीं नहीं, मैं तो मेरी माँ के घर चली, तुम्हारे कमाना हो तो कमाओ, ना कमाना हो तो कहीं भी नहीं। लेकिन उस औरत ने क्या कह दिया, नहीं नहीं,
नाशुक्री नहीं, शुक्र करने पर अल्लाह पाक नेमतों को बढ़ाते चले जाते हैं। फरमाया अरे मेरे शौहर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने हमारी मुक़द्दर में आज भी रात भूखा सोना लिखा हुआ होगा। सब्र करो, दुनिया की ज़िंदगी में सब्र करेंगे, अल्लाह पाक क़यामत की सख्ती को, हिसाब किताब की सख्ती को आसान फरमा देगा। अब ये बीवी ये तसल्ली दे रही है, लेकिन हदीस शरीफ में लिखा है तीसरे दिन जब सहाबी काम के लिए निकले, घर का दरवाज़ा छोड़ दिया है, घर से कुछ आगे बढ़े तो सहाबी की बीवी ने सहाबी को वापस बुलाया और सहाबाई किराम की ज़िंदगियों में अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 100% इत्तिबा था। हदीस शरीफ में औरतों को हमारे नबी ने यह तालीम दी है कि जब भी तुम्हारा शौहर घर से निकले तो उसे दरवाजे तक रुखसत करो, और जब तुम्हारा शौहर घर में आवे तो उसके चेहरे को देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा लो। ये हमारे नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को ये तालीम दी कि जब तुम्हारा शौहर घर पर आया हुआ है, काम धंधे से थक कर आया है, तो उसके सामने खट्टी कड़ी पीकर बैठी हो ऐसा मुंह न बनाओ, बल्कि थोड़ा सा मुस्कुराओ। अब मैंने किसी जगह पर ये बात की तो मुझे एक जवान ने कहा कि मौलाना मैं तो कितनी मर्तबा घर पर जाता हूँ लेकिन मेरी बीवी तो मुस्कुराने को तैयार नहीं। मैंने कहा भाई तुम बाहर बहुत मुस्कुरा कर आए हो, बाहर बहुत मुस्कुराओगे। अच्छा ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कहता, हदीस शरीफ में लिखा है कि जब आदमी की शादी हो जाती है, निकाह हो जाता है, उसके बावजूद उसकी आंखें कंट्रोल में नहीं है, उसके बावजूद उसकी मुस्कुराहटें कंट्रोल में नहीं है, अल्लाह पाक गैर शऊरी तौर पर नफरत दिलों में डाल देते हैं। तो उस भाई ने कहा कि मेरी बीवी तो कभी मुस्कुराती नहीं। मैं क्या बाहर मुस्कुराना छोड़ दोगे, घर में बीवी मुस्कुराना शुरू कर देगी। अब हदीस शरीफ में साहबी को फिर बुलाया बीवी ने और कहा कि देखो मैं तुम्हारी तकवे की गवाह हूं। और हमारे अमीर साहब अक्सर कहते हैं जब भी हम साथ में चलते कि भाई आदमी कितना भी हीरो बाहर हीरो हो लेकिन बीवी के सामने जीरो है तो समझ लो वो जीरो ही है। और हदीस शरीफ में भी ये बात बयान फरमाई, चूंकि सबसे ज्यादा जानने वाली शोहर को उसकी बीवी होती है। और हमारे नबी ने भी यही समझाया, जब तुम किसी को पार्टनर बनाना चाहते हो, कारोबार में शरीक करना चाहते हो, किसी से दोस्ती करना चाहते हो, तो उसकी तहज्जुद को मत देखो, उसकी इशराक चाश्ता को मत देखो, उसके और अमाल को मत देखो, बीवी के साथ क्या सलूक है वो देख लो। अगर बीवी के साथ वो अच्छा है तो वो तुम्हारे साथ भी वफादारी का मामला कर सकता है, लेकिन बीवी के साथ वो गद्दारी का मामला करता है, यानी घर में रहने वाली कमजोर औरत पर वो जुल्म करता है, तो कभी न कभी वो तुम्हें भी धोखा दे सकता है। अब साहबी को बीवी ने वापस बुला लिया, कहा मैं तुम्हारी तकवे की गवाह हूं, तुम रात को क़याम करने वाले यानी लंबी लंबी नमाजें पढ़ने वाले, दीन के रोज़े रखने वाले हो, मुझे मालूम है कि तुम अपनी ज़ात के वास्ते तो कोई गलत काम करने वाले नहीं हो। लेकिन वो औरत कह रही है देखो अल्लाह की मर्ज़ी है, खिलाने वाली ज़ात बोलो किसकी है, अल्लाह की है। अल्लाह न करे अगर आज भी कोई काम न मिले तो अल्लाह के वास्ते हराम लुक़्मे लेकर घर पर मत आ जाना, मेरी मोहब्बत में हराम काम मत कर लेना। तो मेरे प्यारो इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि हमें भी अपनी कमाइयों को टटोलना चाहिए। बस ये मुख्तसर बातें, हराम कमाई की नहूसत क्या है वो सारी तफसील में आपके सामने जिक्र मुख्तसर से वक्त में नहीं कर सकता, हमारे पास वक्त बहुत शॉर्ट है, इसलिए मैंने यही सोचा कि जिस ट्रेन में बैठना ही नहीं है उस ट्रेन की इंक्वायरी क्यों करें, हमें तो इंशाल्लाह बोलो हलाल कमाना है। अब हलाल कमाई करेंगे तो इनाम क्या मिलेगा, या अय्युहर रुसुलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सॉलिहा। अल्लाह फरमाते मेरे महबूब हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे नबी ने फरमाया उम्मत को समझा दो, अगर हलाल कमाई करते रहोगे, हमेशा हलाल खाना खाते रहोगे, वअमलू सॉलिहा, तुम्हारा दिल नेकी नहीं करने को नहीं चाहेगा, फिर भी जबरदस्ती तुम नेकी करने पर मजबूर होंगे। यानी हलाल कमाई की खासियत ये होती है कि जब पेट में हलाल के लुक़्मे पड़ते हैं तो दिल हमेशा नेकी की तरफ राग़िब होता है। अल्लाह हम सब की हराम कमाई से हिफाजत फरमाए और अल्लाह हम सबको हलाल कमाई करने वाला बनाए। अब दूसरी दो बातें बाकी रह गई, इस हदीस शरीफ की ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह इसको आइंदा जिक्र करेंगे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। रोज़ाना की तरह आज भी एक छोटी सी दुआ बतला देता हूँ, उस दुआ को पढ़ने की बरकत से दो फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा कि कभी भी उसे फ़क्र का, मोहताजगी का सामना नहीं करना
کرنا پڑے گا، غربت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ اللہ پاک اسے ہمیشہ کھلائے گا، ہمیشہ پلائے گا اور اس کی روزی میں بہت زیادہ برکت دے دے گا۔ فائدہ ایک یہ ہوگا۔ دوسرا فائدہ ہر ایک کو قبر کے حوالے ہونا ہے، قبر کی تمام تکلیفوں سے اللہ پاک اسے محفوظ فرما دے گا۔ یہ بھی بہت بڑا انعام ہے، چونکہ قبر سب سے پہلی منزل ہے، جب وہ منزل آسان ہو جائے گی تو بعد کی منزل آسان ہو جائے گی۔ اب وہ دعا بہت مشکل نہیں ہے، بس چھوٹی سی دعا ہے، آپ کو یاد ہو سکتی ہے اگر دھیان سے سنیں تو۔ سب سے پہلا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اتنا تو ہر ایک کو یاد ہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ اب بعد میں آپ کو کیا یاد کرنا ہے؟ الملک الحق المبین، روزانہ 100 مرتبہ پڑھو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا وہ امتی جس نے روزانہ 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، کبھی بھی اس سے فقر و فاقہ کا، غریبی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور قبر کی تمام تکلیفوں سے اللہ پاک اسے محفوظ فرمائے گا۔ تو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ 6 منٹ کا وقت ہوتا ہے، اس سے زیادہ وقت نہیں ہوتا۔ اللہ سے دل سے دعا ہے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔